Yan. Oh, nahulog na. Yan. Pa-clock. Counterclockwise. Clockwise only, clockwise. No. That's wrong. Only the ano, bebe. Screw. Screw. Yan, spin. Baliktad. Counterclockwise, clockwise mo. Nirapan siya mag-ikot eh. Yan. Turn mo. Dapat may didiinan mo rito sa baba. Tapos ganyan, no? Ganun. Sige na. Sige, next time. Hi ka muna dito. Tingin ka rito. Sige na, ilibig. Can you explain your new new baby? New baby. New tornado ba? Yes. Anong Ay, nakikita mo ka mo, mami. Dok. anong gagawin niyan? Nagagawa ng tornado. Oh. Tapos Ibibigay mo to para ilalagay. Oo, para maging maganda pa. Excited ka na bang makita yung ano? Awa! Okay, check natin later. Update natin kayo. Ganun mo muna, be. Ganun. Ganun. Cover mo. Wow. Kita mo yan? Maganda may color dyan. Ah, sabi mo nag-ilaw. Hindi, yung nasa YouTube lang nakita ko, nag-ilaw. Nag-ilaw yan eh. Wow. Tornado. Wala na. Wala nang tornado. Ooh!